بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى ذریة الحسین وعلى انصار الحسین وعلى شہداء الحسین وعلى حرم الحسین وعلى شریکۃ الحسین وعلى انصار الحسین وعلى عباس الحسین مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام یا ابا عبداللہ الحسین ادرکنی فی سبیل اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جتنا سونا رسول اتنی سونی صلوات الصلاۃ والسلام علی وصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصب الدین امیر المؤمنین علی بصلوات وبیان دعا ہے کہ مولا تورا رایا قبول فرمائے ہر قدم عبادت شمار فرمائے بانیان ذکر آزادی مولا توفیقات اضافہ فرما اس گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرما رزق عزت طاقت اقبال جان مال مالک محافظت فرما بہت بڑی عظیم معتبر دعا تمام صاحبان دے حق کوشش کرنا سارے آمین آکھنا مالک کسی مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات وچوں کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھرا دے روزے دا زبار نہ ہادی و مہدی آقا و مولا امام برحق دے ظہور استعجیل فرما آقا و مولا دی زیارت نصیب فرما آقا و مولا دے غلام شمار فرما مولا فرما رہے ان کے دعا جتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ درجہ قبولیت پر تب تک نہیں جاتی جب تک ہم پر درود نہ پڑھا جائے قبولیت واسطہ سنا واجب الاحترام صدات مومنین شیعہ سنی بھائی
अज़ादारान इमाम अली मुकाम, इजाज़त है ज़िक्र पाक शुरू। पहला जुमला ज़रा मुश्किल है, बहुत तवज्जो तलब है, अगों पेश आ जाने ते रह। हर मुस्लिम हुसैनी नहीं होता। शुक्रिया, अजय बात अदी की है, दो नाल मिल पे। हर मुस्लिम हुसैनी नहीं होता। एक दफ़ा फिर आता था कि पीरोवाल अपने मयार मुताबिक बोले, पूरी बात होवे तो हर मुस्लिम हुसैनी नहीं होता। वो मुस्लिम हुसैनी होता है जिसका बाप अकील हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है गरी अल्लाह सलामत रखे। बात बहुत मुश्किल है, जिन्हें बोल पे उम्मा हुसैन किसी का मोहताज न फरमाए। हर मुस्लिम हुसैनी नहीं होता। वो मुस्लिम हुसैनी होता है जिनका प्यो अकील हो। किस अकील बाप का बेटा है मुस्लिम? हजरत अकील अरब दे शजरे तो वाकिफ है। केड़ा घर कैसा है, केड़ा घर फनून हर विच कितनी महारत रखता है, केड़ा घर जंग करने केड़ा हथियार अच्छा इस्तेमाल करता है, किस घर के बच्चे सखी पैदा होंगे, किस घर के बच्चे सोहने होंगे, किस घर के बच्चे जरी होते हैं, किसका शजरा किससे मिलता है। होने नाम हैदर की सदा आनी चाहिए। इतना सियाना हाई तो नजफ दे वाली ने अपने बिरा का हाथ नप के आख्या, मैनू वो घर दस जहाँ शादी करूँ तो बेटा अब्बास जैसा। वाह 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 वाह। हजरत आंदे में क्यों देता है, देखो नहीं ठाती है गल जड़ा आवे तू कुछ देख, तू मैं कुछ देख, मैं जो तरो दे दखना तू सजे खबे दे दखना। हजरत अकील ने मशवरे नाल कोई तो सियाना आई ना मुस्लिम दा प्यो। हजरत मुस्लिम दा ननियाल का जड़ा शजरा है वो मिलता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे 12वें नायब नाल। दो दफा नस्ले इस्माइल और नस्ले इसहाक इकट्ठी हुई है। एक हजरत मुस्लिम से हुई कि मां नस्ले इसहाक विचों है, बाप नस्ले इस्माइल विचों। और दूसरी दफा इकट्ठी होनी है कि जदों नस्ले इसहाक का सितारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे आ जासे, नस्ल इस्माइल दा जोबन तेरा 12वां इमाम भी जमीन पे जाहिर हो जासी। हुणे चेहरे ते रौनक आ जानी चाहिए। इमाम ने हजरत ईसा नू आखना है, आओ अगे खलो वो नमाज पढ़ाओ। ईसा दे बदन च लर्ज़ा तारी हो जाएगा तो ईसा आखना है, मेरी क्या जरूरत कि मैं मुहम्मद दे 12वें नायब नू नमाज पढ़ावा। जे डर लगी तब कमाए इस इलाके दे अजीम अज़दार बिल्कुल न बोलना, तो जिन्हों कोई डर ना होवे वो नहीं बोलेगा, दुख लगेगा। वो मुसलमान जो रसूल दे 12वें नायब नू ईसा जैसा नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता, बुढ़ड़ा केड़ी बस्ती दा जिहदे पीछे मुहम्मद नमाज पढ़दा। हाँ मिल के बोलो है गरीब। तो दो दफा इकट्ठी हुई, हजरत मुस्लिम में नकील पे हुई और हजरत कायम आले मोहम्मद पे हुई। मैं कोई और बात भी फजाइल भी कर सकता था। ज़्यादातर हजरत मुस्लिम बिन नकील पे मसाइब ही पढ़िया जाता है। वो भी मैं 2-17 मुसीबत दियाँ गुजारिश कर सा जनाब दे जहाने आलिया तक, मगर ये बात ऐसी है जिसके फजाइल नहीं होता। मैं इस वास्ते बात मुश्किल बात है तो छेड़ खड़ा अगू शाह जाने कर आ जाने जिमें जिमें सुनते आसो सही टुरते आसो। हुसैन मुस्लिम को बनाए सफीर, कासिद नहीं बनाया। मेरा चल मरडे कासिद का काम होता है खत देना।
دینا واپس آ جانا. قاصد مطلب پوسٹ مین, ڈاکیا. مگر حسین مسلم نو قاصد نہیں بنایا, سفیر بنایا ہے. اور سفیر بنا کے حسین مسلم دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے کاغذ کرتاس دے سینے تے قلم دی نوک رکھ کے حسین پہ لکھ دینا کوفہ لیو. یاد رکھیا ہے کارندہ افکار جلی بھیج رہا ہوں آپ ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. کر مجھ کو سمجھتے ہو زمانے کا محمد, میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. تجھے کر کے آخر تک صدا جائے حیدری حیدری یا علی. پچھلے صاحبان وہ کا ہاتھ پیر ہلان دے رہا, ہاتھ ہلان دے رہا, پیر نہ پیران دا کیا پتہ لگ سی, ہاتھ ہلان دے رہا وہ پتہ لگے بھئی حاضر بیٹھے رہی. وہ ایک نعرہ ہی سنا ہوا, وہ کوئی تو مارے ہیں نعرہ تمہارے. زندگی دراز مل کے بولو حیدری. ماں باپ کو نصیب ہے آپ. کارندہ افکار جلی بھیج رہا ہوں آپ ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. گر مجھ کو سمجھتے ہو زمانے کا محمد, میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ, میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. اللہ دی سفارت کی تھی رسول. اللہ آپ نہیں آیا, اللہ ایک اپنا نور وچوں ایسا بھیجے ہے جنہوں ویکھیا جائے تے وہ سمجھ آ جائے. وہ ہے سیدہ دا بابا, یعنی رسول اللہ دا سفیر ہے. پھر 18 ذی الحج رسول اپنی پاک علی دے سر تے رکھی تو علی دوہاں دا سفیر ہے, رسول دا بھی اور خدا دا بھی. علی علیہ السلام نے سن 40 ہجری اپنی دستار حسن دے سر تے رکھی تو حسن تنہ دا سفیر, علی دا بھی رسول دا بھی خدا دا بھی. حسن ابن علی نے سن 50 ہجری اپنی دستار حسین ابن علی دے سر تے رکھی تو حسین چارہ دا سفیر ہے, حسن دا بھی علی دا بھی رسول دا بھی خدا دا بھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کو بڑا جملہ اور میرے کو فضائل مسلم دا ہے ہی کوئی نہیں. حسین چاروں کا سفیر ہے, مسلم 5 کا سفیر ہے. خدا دا سفیر, مصطفیٰ دا سفیر, مرتضیٰ دا سفیر, مجتبیٰ دا سفیر, سید الشہداء دا سفیر. اگر صفت کیا امام دی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے؟ بولو میرے صاحبان, کیا امام دا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ اگر امام دا فیصلہ غلط ہے تو کارخانہ خدا ہلچل مچ جائے گی. حسین نو اپنے اتنے رفقا وچوں سفارت واسطے ایک عقیل دا پتر نظر آیا اور حسین ابن علی نے کچھ سوچ کے حضرت مسلم بن عقیل دے حوالے اپنی سفارت کی تھی. حسین خاتج لکھ رہے ہیں اہلیان کوفہ, میں اسے بھیج رہا ہوں جو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہو تو لوگوں کو چلتا پھرتا حسین نظر آتا. سمجھو اس بات میں سمجھانا. اس ویڑے وچ خدا انہاں جے تجھے بنائے, رسول کو سامنے رکھا تو علی اکبر بنائے, حسن کو سامنے رکھا تو قاسم بنائے, عباس کو سامنے رکھا تو علی کو سامنے رکھا تو عباس کو بنائے. ٹھیک ہے جی. حسین علیہ السلام کو ماں کوئی نہیں دی, دعا منگی تو ماں دی صورت دی آ گئی, نانے دی یاد آئی تو نانے دی صورت بیٹا آ گیا. کارخانہ قدرت عدل دے خلاف ہے کہ حسین دی کوئی دوسری شبیہ نہ ہو گئی. اگر علی دی شبیہ عباس ہے, حسن دی شبیہ قاسم ہے, رسول دا ساقی علی اکبر ہے, تو پھر حسین دا بھی کوئی ہونا چاہیے. میں مکمل تاریخی ضمانت نال پیاداں خدا نے عقیل دے پتر مسلم نو او صفات دتیان. اگر کوئی کنڈ تو ٹردا ویکھیا, پردے دے پیچھے بولدا ویکھیا تو ضمیر فیصلہ نہیں کر پاندا یہ مسلم بول رہے ہیں یا حسین بول رہے ہیں.
ایسی صفات کاملہ دا مظہر ہے حضرت مسلم بن عقیل، اور ویسے نہیں باب الحوائج۔ حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج نے، تائید کرو میرے سامنے لے صاحبان، جناب مسلم بن عقیل باب الحوائج نے، اور بڑا عزتدار بیٹا ہے حضرت عقیل کا۔ کوئی دعا بھی حضرت مسلم بن عقیل کے دروازے تو رب کائنات ہوندی نہیں ویکھی۔ امام عالی مقام دا خط لے کے امام نے 2 خطوط لکھے، ایک لکھیا اہلیان بصرہ دی طرف، ایک لکھیا اہلیان کوفہ دی طرف۔ کوفے امام علی مقام سفیر بھیجیا، بصرے قاصد بھیجیا حضرت سلیمان، اور امام حسین علیہ السلام نے مسلم نو سفیر بنا کے کوفے میں بھیج دیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے آ کے جڑی پہلی تقریر کی تھی، ہاشمی دا ہر خطبہ حمد و ثنا توحید تو شروع ہوتا ہے، توحید دی ثنا تو ہر ہاشمی دا خطبہ شروع ہویا ہے۔ جڑی توحید حضرت مسلم بن عقیل کوفے چ پڑھی ہے، اس تو بعد جڑی اپنے چاچے دی ولایت پڑھی ہے، اس دی کوئی مثال دنیا چ نہیں ملتی۔ اگے بھی حسین دے سفیر گل کی تھی، کوفے والےو اے حسین فرما رہے ہیں کہ یہ مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے، مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ توحید کا ہاتھ ہے، مسلم سے وفا حسین سے وفا ہے، حسین سے وفا توحید سے وفا ہے۔ اس گل تے سمجھنا، جس نے مسلم کو چھوڑا اس نے حسین کو چھوڑا، جس نے حسین کو چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا۔ یہ امام دے اس خط دے الفاظ ہیں، یہ حقائق تو ممبر تے آئے ہی نہیں۔ 18,000 بندے نے جناب مسلم بن عقیل دے حق تے بیعت کی تھی، 18,000۔ سکول کالج یونیورسٹی سوشل میڈیا جتے کھول لو اتنے ہی آکھیا جاندے بھئی شیعہ مارے شیعہ مارے شیعہ مارے، کوفے والے شیعہ حسین نو چھوڑ گئے۔ میں ممبر حسین کے ہاتھ رکھ کے بیعت تھا، شیعہ نہیں چھوڑیا، منافقین نے چھوڑیا۔ کیا حبیب کوفے دے نہ ہن، سلیمان ابن سعود خزائی نہ ہن، حضرت مسیب نہ ہن، زریر نہ ہن، 248 بندہ امام علی مقام نال کربلا شہید ہویا، وچ 190 بندہ کوفے دا۔ اتنے امت مسلمہ تو ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر کوفے والے بے وفان مدینے والے کدے گئے ہیں؟ نہیں کسی تائید نہیں کی تھی میرے نال سے۔ اگر کوفہ بے وفا تھا تو مدینے کو کیا ہوا؟ وطن حسین دا کوفہ ہے یا مدینہ؟ سارے صاحبان بولو مدینہ۔ میرے تے اوکھی بڑھ جائے تو میں وطن اللہ سڑ مارسا، میرا وطن کون جائے گا؟ حسین جو آکھا ہے حل من ناس ینصرنا، میں تھوڑی جی بالکل فضائل علی گفتگو تو ہٹ کے، داد علی گفتگو تو ہٹ کے تھوڑا جا اس بات کو سمجھو، میں ایک تاریخی حقیقت جناب کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے خطبے نہیں ہلچل مچا دیتی، تسی پریشان تو نہیں بیٹھے نہ پچھلے صاحبان، پہلے خطبے نہیں جناب مسلم بن عقیل دے ہلچل مچا دیتی، اور گورنر بصرہ آئی عبید اللہ ابن زیاد ملعون خدا دی لعنت ہوئے، معصوم دے قاتل تے لعنت واجب ہے تو ڈریا نہ کرو، کریا کرو لعنت۔ اور میں تو حلفن تے قسمن پہ آتا ہے، جنت ان کی محبت کا نام نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت کا نام ہے۔ مل کے حیدری بسم اللہ کریں۔ اور اس کا جناب مسلم بن عقیل کا خطبہ، اور پھر شام چوں حکم نامہ آ گیا، کیونکہ تخت شام چاہیے نا، گورننس شام جو کنٹرول ہو رہی ہے، اور پھر اس تبدیل کر دیتا، اس نے کہا کہ تو بصرے نو چھوڑ اور تو کوفے دا گورنر جا۔ کوفے دا گورنر پہلا ہے نعمان، انہوں معزول کر دیتا گیا۔
ہوں میں اس پورے شیعہ میں گروہ تو سوال کر رہا، اگر 18,000 بندے نے جناب مسلم دے ہاتھ بیعت کر لی گئی اور کوفہ دے گرد محاصرہ بھی ہو گیا تو ابن زیاد کوفہ داخل کیوں ہوئے؟ سوال ہے آخر کیڑا چور رستہ ملک جی جس ابن زیاد جیسے بڑے دشمن اہل بیت دشمن امیر المومنین نو کوفے داخل ہون دا رستہ دے چھوڑے؟ ابن زیاد کوفے بنی ہاشم دا لباس پا کے آیا. توجہ کیوں کہ کوفے والے سارے مسلم دے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں اور مسلم خط لکھ بیٹھے امام علی مقام نو کہ تسی کوفے آ جاؤ. میں لباس بنی ہاشم میں جاواں تاکہ میرے تے شک ہی نہ پوے کہ ایک کسی اور قبیلے دا بندہ ہے، یہ تے ہاشمی ہے، میرے تو کوئی سوال جواب ہی نہ ہوگا. یعنی لباس استعمال کیتا گیا امام حسین علیہ السلام نال بے وفائی کروانے واسطے. یہ دا مطلب ہے کہ کوفے والے تعداد میں زیادہ تھے، بصیرت میں تھوڑے تھے. یعنی کوفے والے تعداد تو ڈھیر ساری رکھ دے ہیں، معرفت امام نہ رکھ دے ہیں، خوشبو امام نہ رکھ دے ہیں، پہچان امام نہ رکھ دے ہیں. امام ایتھوں نہیں ویکھیا جاتا، امام ایتھوں ویکھیا جاتا. یعنی میں تو ایک مثال نہ سمجھانا، امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی کھڑو نے اور میرے مولا دا ایک بڑا جید صحابی ہے ابو حمزہ سمالی. ابو حمزہ سمالی بھی مسجد وچ کھلوتا ہے، امام بھی مسجد وچ کھلوتے ہیں. امام ابو حمزہ دا ہاتھ نہ کیا ان لوگوں سے پوچھو کہ کہیں مجھ محمد باقر کو دیکھا ہے؟ مسجد وچ کھڑے ہوئے امام نے آکھیا ان سے پوچھو کہ کہیں مجھے دیکھا ہے؟ ابو حمزہ نے ایک بندے دا ہاتھ پکڑیا، اس نے کہا کہیں امام کو دیکھا؟ اس نے کہا پرسوں فجر تو بعد نہیں دیکھا امام حتیٰ کہ مسجد وچ آن. کسی اور سے پوچھ، اس نے کہا آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا کل ظہرین تو بعد امام نے دیکھا، اس تو بعد نہیں دیکھا. کسی آکے 4 دن ہو گئے، کسی آکے 6 دن ہو گئے، کسی آکے 7 دن ہو گئے. اچانک ایک اکھاں تو نابینا صحابی تیرے 5واں امام دا مسجد داخل ہویا. امام فرمایا ابو حمزہ اس سے پوچھو، اور شیعہ نہیں جدا ہاتھ نہیں اٹھے گا، اس نے اساتے ہاتھ رکھیا. اس نے کہا کہیں محمد باقر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں انا سمجھ کے امتحان لینا ہے، 5واں امام نہیں کھلوتا ہے. خوشبو امام آ رہی ہے. بھائی شیعہ رو، سنی رو، جس کا جتنی عقیدہ ہے. میں چلو منو آنے اگلی بات شیعہ نال کرنا چاہ رہے ہیں. ابن زیاد تو ادھے معصومین کا لباس پا کے کوفہ داخل ہو گیا. کوفے والے سمجھ نہ لگی اور کوفے والا اقتداد ہو گیا. حسین علیہ السلام نال بے وفائی ہو گئی اور بندے سلپ ہوندے گئے. یعنی سارا مارکا، ساری جد و جہد پہ پانی پھر گیا. اے ہاتھ بن کے تیری منت پہ کردہ، جتھے تیرا عقیدہ ہے تو اتھے رکھ، مگر اتنی مضبوط لو لا مدینے اللہ نال کہ کوئی انہاں دا لباس استعمال کر کے تیرے اندر تضاد نہ پیدا کر سکے. تائید کرو، اگر میں ٹھیک آتا تو تائید کرو میرے صاحبہ. یعنی ایسی مضبوط لو لا مدینے اللہ نال، ایسی بلند معرفت کر حسین ابن علی نال کہ کوئی بندہ انہاں دا لباس استعمال کر کے تھوڑے اندر تفرقہ نہ پھیلا سکے. کوئی لڑائی دا باعث نہ ہو گئے. 18,000 بندے نے جناب مسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی. ابن زیاد نے آکے سب تو بڑا طریقہ اپنایا. اس نے کہا جڑا مسلم دے حق وچ تلوار رکھ دے، یعنی جڑی جنگ جاری آئی اس کو دستبردار ہو جائے، تلوار چھوڑ دے تو تلوار دے وزن دے برابر سونا دے سا، تلوار دے وزن دے برابر، اور رکھ دے رہے بندے تلوار. حد ہے جناب مسلم دی غربت دی کہ فجر دی نماز استے مسلم تکبیرۃ الاحرام کی پیچھے 16,000 بندہ کلمہ پائی مسجد کوفہ آئی. ظہر اس کو گھٹ، عصر اس کو گھٹ، جو مغرب دی نماز استے مسلم کھلوتے پیچھے 2 پتر دے کہانی بچ گئی. ہاشمی سارے غریب حسین، لیکن جتنا غریب عقیل دا پتر مسلم ہے اتنا کوئی اتنا غریب نہیں جتنا ہے سفیر حسین غریب.
اور زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم ایک تھا. ایک گھر جا کے سوچو اس جملے کی کیا گہرائی ہے. ہاں مسلم بیچ میں ایک تھا. کوئی اتنا غریب نہیں ہوتا اتنا عقیل دا پتر یا اکلخ غریب ہو جائے. آج دنیا دے انگریز دے کیا جس ملک کوئی دین نہیں اس ملک دا قانون اٹھا کے دیکھو لا دین ملک بھی سفیر مارنا حرام ہے. سفیر کوئی بھی نہیں مارتا. کوئی مذہب سفیر مارن دی اجازت نہیں دینا. تے مسلمانہ حسین ہو غریب ہے مسلمانہ چٹے چانن جدا سفیر مار چھوڑا. جدے پیچھے نمازاں پڑھیاں حسین مار چھوڑا. اتنی جو گرمی ہے رب خراب ہو گئے. اور میں تو رہایت دارین قربان پترن نال لا کے کوفے دی ایک گلی ٹر رہے تو قاضی شرح دے دروازے تے آیا تو دروازہ کھٹکایا تو قاضی پہ آدھا قاضی پناہ دینا ہے. قاضی آدھا جی نہیں دینا میں پترن دا سر پیارا ہے. مسلم آدھا میں نہ دے میرے پترن دے. آدھا جی نہیں دینا. اس تو بڑا غربت دا جملہ ہور ہے ہی کوئی نہیں. مسلم فرمایا ساری رات دی نہ دے اتنی دیر بوئے تو اندر کر میں گلی دا موڑ موڑ گیا. سارے ہم نہیں سمجھ آئی میں اس آگا میں پھر بھی نہیں دینا. پتران دا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. قیامت دا جملہ ہے قیامت دا گریہ ہے سترس. اللہ کرے میں تم سمجھا لوا. نکا پتر پیو دے گیا آگے پیادے بابا یہ منتا نہ کر جدا ہونا ہی. فرمایا ہاں بیٹا جدا ہونا ہے. بابا اس گلی دی نکر تک ساڑے نالا اگو تو سجے موڑ جائیں ایسی پتر. دور تو پکڑے گلا خراب ہے نا زخمی ہے تھوڑا جائے انہوں اس طرح بہتر کرو کہ دور تو آواز پکڑے اور ایکو بھی تھوڑے کھولو. آخر کسائی دا تھڑا آئی مٹی دا اتھے جناب مسلم نے اپنے پتران بٹایا ادھی راتی مسلم کوفے دی گلی دعا دے ہاتھ چاہ کے پیادا ہے او میرا اللہ تن بطول دیاں ٹوٹیاں پسلیاں دا واسطہ میرے پتران نیندر آ جائے میرے پتر میری ٹر دی کانڈ نہ ویکھے. وہ میں تیری حایت و دارین قربان کرا. ایک پتر دا سر چاہیا تو سجے زانو تے رکھیا دوجے دا سر چاہیا کھبے زانو تے رکھیا. اور دعا پہ کردہ ہی تے پتران نندر آ گئی. ایسا طرح جس سے عددہ دعا کر رہی ہے اور پتران نندر آ گئی. بڑے آرام نال سکیا پتران دا سر چاہیا. وہ پیون پتر کتنے عزیز ہوندے. ادھی راتی کوفے دی گلی ہے مسلم دعا دا سر گرم ریت پہ سر رکھے مدینی ادموں کر کے آدھے رکیہ ناراض نہ ہو میں تیرے وعدے پورے نہیں اور پتران دا منہ چوڑے اس بڑے دا بھی چھوڑے بڑے دا ہاتھ چاہیا چھوٹے دے سینے تے رکھے سینے تے رکھے آدھے میرا پتر بڑے پیوان دی جاؤ ایک پتران دی جاؤ کوئی تن مارے کوئی تیرے بیران نہ مارے. میں تیری حایت و دارین قربان کرا. اٹھے جناب مسلم پھر واپس آئے پھر چمیا پھر گئے پھر چمیا پھر گئے پھر چمیا. 9 مری مسلم گیا 9 مری آیا. اپنے آپ نو آدھا جے نہ دے چہرے سامنے رہے میں گلی دا موڑ نہیں موڑ سکتا. مسلم اپنی چادر پتران تے دینی شروع کی تھی. کوئی جڑا پتران لو ہویا وہ دی ہائے نہ ایک دکھ لگے گا. پیران تے چادر آئی زانوں تے آئی شکم تے آئی سینے تے آئی جدو گردن رہ گئی نہ ستے پتران دے چند وانگو چہرے. مسلم نے سامنے آئے میں تیری حایت و دارین قربان کرا. جے میں اصغر کال کنڈ کر کے حسین مٹی پائی آئی یہ مسلم کنڈ کر کے پتر دے منہ تے کپڑا اور میں تیری حایت و دارین وارا پتران دے کنڈ کر کے جناب مسلم نے پتران تے کپڑا اٹھ پیا. اے بابے دے پتران دی آخری ملاقات پتران دی شہادت تسی سنو گے سید زادے کو لو. اس تو بعد پھر ایک ملاقات ہوئی ہے پیو پتر دی. یہ بندہ آتا ہے میں ماں دی جھولی چشیاں میں مجلس گیا میری ہائے نہیں نکلی میں رو نہیں سکیا
میں لاہور دی ملکہ تو پہن نہیں سکیا اور میری آنکھ چک پاوے ایک ماتم دی سطر پہ آتا دوجی ملاقات کتھی ہو یاد رات لے دو ایک دوجہ دے ہاتھ چھات پایا ہو یا کوفے دی گلی سجدادے جا رہے ہیں تے پیر نو ٹھوکر لگی تو دویں جھان پائے وڈا اٹھیا اس نکے دی آنکھاں تے ہاتھ رکھیا نکا دے میں ویکھن کیوں نہیں دیندا وڈا دے پتھر نو پہ ہویا پیو دی لاش پہ ماتم قبول ہویا دادا لکھا سے دادا ماتم قبول ہویا دادا کسے غم میں اور بڑی وفا ہے حسین دے سفیر میں دو بیٹھ کردہ زخمی آئی ہاتھ پسے پشت پابندائیں ابن زیاد دے دربار چلے ہر کسے سلام کیتا ہے مسلم سلام نہیں کیتا ظالمہ دے سلام کر سامنے امیر مسلمہ دے مالی امیر ان سول حسین میرا ہکا امیر جڑا زینب دویر میں حسین دے علاوہ کسے دا سلام نہیں کردہ پیر والا لیا تیری آئے نکلیے دربار دے کونے چو بڑھو یا ویڑ آئے اولے اولے فرمایا مسلم مچڑا میں رسول دی دیا میں بقیہ چھوڑایا تیرے نال وعدہ کریں دیا تم امیر صدی سے حسین غریب مرحبا 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 بھلو بابا کسے غم میں جھائنا ہے کسے غم میں جھائنا ہے زادار تو امیر صدی سے حسین غریب صدی سی ایک روایت میرے سامنے آ گئی ہے مورخ اس روایت دا راوی دربار دا دربان ہے دربار ابن زیاد دا دربان ہے جنہا دروازے پہ کھلوتا ہے اور روایت کردہ ہے کہ 9 ذوالحج دی شام آئی جدو مسلم گرفتار ہو کے آیا ہے مسلم دی گردن چ لوہے دی زنجیرہ مسلم دے ہونٹ کٹھے ہوئے ہیں سر وچوں خون جاری ہے کہ سن رہے ہو میں کہ پڑھ رہے ہیں آدھے مگر مسلم دا سر نہیں جھکے ہویا مسلم دا سر بلندہ اکھا مسلم دیاں جلال نال بھریاں ہوئی ہیں میں ہاشمی پہلی واری ڈٹھائی اتنے حوصلے والا آدھے 12 محرم آئی میں ایک اور ہاشمی ڈٹھائے او دی گردن چتوکا او دی چٹی دہڑیا او دے نال نکا جیا بچہ بھی قیدہ ہاشمی گردن ستی کردہ بچہ دائی بابا جکو میری تلیاں چوی گئیاں میری ماتمی نال گالے اے راوی یاد ہے مگر اس ہاشمی دا سار جھگیا ہویا میں سجاد تو پوچھیا تیرا چاچا مہینے پہلے گرفتار ہو کے آیا او دا سار بلاندا تیرا جھگیا ہویا کیوں ہے سجاد دا انصاف نہیں کیتا مسلم کلا آیا میں کلا نہیں زینب نالے علی دیا دیا نالے اوال مرحبا 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 ہاتھ کھولو عزادار جڑی اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ کھول کے عزادار اللہ گواہ ہے میرا عزادار دربار چلایا ہے ایک کلو صاحب دا جملہ ہے غلام کلو صاحب دا اوپر دے ہو دے ویسے دارالعمارہ تسی اتھو ہی سمجھو کہ 2 منزلہ مکان آئی 2 منزلہ مکان ہے کتنی سیڑھیاں ہو سن اور اس وقت اس نو دی تعمیر بھی نہیں ہے میں پرانی گل پہ کردہ کلو صاحب دا جملہ ہے اوپر دے ہو دے آئین کم و بیش 200 سیڑھی آئی ہائے کم و بیش 200 سیڑھی آئی کوئی شیعہ ایسا نہ ہوئے جلی ہائے نہ نکلے اللہ جانے کون برداشت کرے گا مرحوم پڑھ دے ہو دے آئین کوئی سیڑھی نہ آئی جتھے مسلم دا متھا نہ لگ مرحبا 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 ہائے چکر عزادار کوئی سیڑھی نہیں جتے مسلم نہ ایک کو تھوڑا جا اور کھولو کوئی سیڑھی نہیں جتے مسلم نہ متھا نہ لگا ہوئے دعا کر پیر والا لیا جنہیں ہاتھ بکھے ہوئے ہوئے انہوں کوئی منہ تے نہ مارے مسلمانہ 2 ہستیاں دے ہاتھ بان کے انہوں دے منہ تے مارے آئے ایک حسین دی دھیا دوجا عقیل دا پتارا جیدہ سار دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے لکھوری بابا تیرے سر دا ماتم قبول ہوئے عزادار رقیہ دے بخت نو پیروں دے ہو دعا کر رہے ہیں کسے غم میں چھائے نہ آئے عزادار مقدی مجلس میں 1-2 بیٹھ کر کے ممبر سے عزادے دے حوالے پیا کردہ پیر والا لیا میرا اللہ گواہ ہے
ابن زیاد قدر علماء دی چھت لے جاؤ بکران بن حمران دی تلوار بلان دے اس حرام زادے کھبا ہاتھ محمد و ابراہیم دے بابے دے حوالہ شپائے وقت دا علی آئی مسلمانہ دھوکے نال مارے آئے بکران دا والا میں چھاتا ادھو ایک منظر تے حسین مسلح تے پاک کھلی ہوئی مسلح تے پاک حسین دی کھلی ہوئی ہے حسین رو رو کے پیادہ میں صدقے کلہ پیا مرینہ ہے مرحبا آخر تک عزادار میں صدقے کلہ پیا مرینہ ہے غازی پیرہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا کون پیا مرینہ ہے حسین فرمایا صبر کرے سے غازی آدھے وعدہ ہویا حسین آدھے آئے وے کون پیا مرینہ ہے غازی جٹھائے تے عباس دی پاک کھول گئی ہے آدھے مولا مادے خالی ولڑ دا واسطائی میں کوفے پہنچا حسین آدھے جنگ کر دائے آدھے جنگ نہیں کر دا میں مسلم دا سارے چھولیے جھلسا حسین آدھے تھلے بازار دے دیکھ غازی آدھے میں دکھائے زہرا دے وال کھلے ہویا بی بی جھولی بنا کے آدھی آئی آلہیا مادی آئے جھولی وے مرحبا بابا میں لکھ بری آکھاں کسے گم میں جھائے نہ آیا زدار مرحبا کسے گم میں اتنا آیا زدار تو ماتم قبول ہو جائے پاکستان دا مرکزی روڈ ہے اگر باہر حادثہ ہو جائے کسے دی لاش پئی ہوئے تو ان مجلس بھول جائے گی تسی اکھنے یار جنازے سارے آدھے سانجے ہونے پہلے جنازہ چاہیے کوئی آکسی چار پائی لائے ہو کوئی آکسی پلنگ لائے ہو کوئی آکسی چادر لائے ہو تسی پیار نال جنازہ چاہو گے چار پائی تے رکھو گے پھر شناخت کرو گے مسافر کون آتے کتھوں دا سارے ان پتہ اے علی دا داماد اے حسین دا سفیر انہا لاش زمین تے سٹی ہے چار پائی کوئی نہ ظالم پہلا وچ رسیاں پائیاں جہاں سر دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے انہا رسیاں پا کے لاش بازار پھر آئیے پیچھے زہرا دے وال کھلے ہویا رو کے آدھی آئی ہون نہ مارو اے مار گیا مرحبا میں لکھ بری آنکھاں زدار کسے گم میں جھائے نہ آیا زدار کسے گم میں جھائے نہ آیا زدار ایک چھیکڑی وین میرا اللہ گواہ زدارہ لے گیا حسین دے سفیر دا سار انہا سار حسین دے سفیر دا دروازے نال لٹکایا ہے لیا